तो है भाई, मैं आज बना रहा हूँ Realme C11 का गेमिंग टेस्ट। आज जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, फिर गेमिंग का देखो और मजा लो। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। वेज দিশাহীন চোখে খুঁজে যায়, শুধু খুঁজে যায় কি আশায়। এ শহর বড় আছে না, কেউ বোঝে না তাকে হায়। জেগে থাকে মন চেনা নামে তার, জেগে থাকে মন চেনা নামে তার, কেন আর ডাকে না মা। দিশাহীন চোখে খুঁজে যায়, শুধু খুঁজে যায় কি আশায়। এ শহর বড় আছে না, কেউ বোঝে না তাকে হায়। লাগে না ভালো লাগে না মায়াহীনে পৃথিবী আর। যেতে চায় মন পেতে চায়, স্নেহ ভরা সে পরশ আবার। লাগে না ভালো লাগে না মায়াহীনে পৃথিবী আর। যেতে চায় মন পেতে চায়, স্নেহ ভরা সে পরশ আবার। দিশাহীন চোখে খুঁজে যায়, শুধু খুঁজে যায় কি আশায়। এ শহর বড় আছে না, কেউ বোঝে না তাকে হায়। तो भाई मैं गेमिंग टेस्ट करा हो गया भाई। और मोबाइल थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है, कोई भी मत खरीदना मेरे भाई। और कॉल आने के बाद बहुत लैग करता है भाई। जो भी बजट है, जो गेमिंग करना चाहता है वो टूट गेमिंग होगा, उसके बाद ज़्यादा गेमिंग नहीं होगा भाई। बहुत लैग करता है फ़ोन। जो मैं बोल रहा हूँ 20,000 15,000 में वो मोबाइल ले लो, इस मोबाइल मत लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ओके भाई, बाय बाय।